କିଛି ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବିନି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେଲେ ମରିବୁ। ତୋ ଗାଁର ନଗର ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। राधे अच्छा तुम रिसर्च केते बाटा गला हां रिसर्च चली छी और राधे भी मते हेल्प करू छथि हां हां मो राधे समस्त को सब काम रे हेल्प करे अच्छा ना ए टिके आगर घरे का सहित पार्टी करूथला नहीं नहीं तो कथा नथि आपण मते फुल सुनि छथि हां अंकल मोर टिके बाहर को जिबार अछि त मोर लेट होलानी कोई बात से ओके झियोटा कही गला काले मो भूल सुनिछि हां बेले बेले होई पारे तथापि रुबिर चाली चलवा पर मोर संदेह होछि मते लागुछि ओ परवानो आप बहुत हारा भी दे रहे तम अनुमानटा सत्य अच्छा रागिनी ताले घर बहु बाबू चाहूची रागिनी घर बहु एक कथा तुम चाहुन रागिनी घर बहु एटा को चाहूची राधुआ सहित नुआ मो पुआ
ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ ରାଗିଣୀ ସହ ମୁଁ ରାଧାର ବାହାଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ତମେ ରାଜ ସହିତ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମ ଅନୁମାନଟା ଭୁଲ ଏଠିକି କିଏ ଆସିବ କିଏ ନ ଆସିବ ସେ ପରିବେଶ ତମଠୁ ନେବା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କଥା ମାଧବୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ କରି ବୁଝେଇବେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାର ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କର୍କଶ ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛକ ଲାଗିଛି ସେଗୁଡାକୁ ଲୋକେ ମୁଣ୍ଡା ଶିଛୁଳି କହନ୍ତି जले नहले लिभि जाए हेले अमानिया पुन्नाहुति पर ही लिभे ए मानव महापात्र दीपान्यानु माधवी अमानिया अजोनिया पुन्नाहुति पर ही लिभिबो ओ माय गॉड कौन करिबू केमिति आज को बुझेबी कौन करिबू ताको बुझेबी आज जमिते तमे राज भाई प्रति एमिति व्यस्त हे पडुचो मो राधे भाई प्रति एमिति व्यस्त माने मु तो केबे देखिनी तू कैसे ना व्यस्त तू सुनो कैसी सही पानी तो पप्पो बोतल धरि से बड़ा हला छातीरा जहां को जीवन लगे बे अमृत नहीं रो तो सोचे तो का छोड़े रो तो काहे के मम्मी नहीं काहे के हां बो तमे केवल मोन हे रही गलो केबे मां हे परिलनी मां पुरुना जुगरे जबे मां थिला जे कि ता छात्र अमृत को पढ़ा पिला पई परिणत बयस रे ता छात्र अमृत वर्षा करूतला अमृत वर्षा मां हे तो मां हाय नियति बाच्चे झियोना चाली आसिला राधुरा को सपोर्ट करबा सपोर्ट आज राज नर्सिंग होम को जाइथिली अच्छा रिपोर्ट तो पाइलिनी बहुत सम्मान मिलिला माँ बहुत सम्मान मिलिला मिलबनी जा आले भी राजपरा तो भाई अच्छा कहिलु तू राज को केते भलो पाऊ बहुत भल पाए माँ बहुत भल पाए आ मते तुमको तुमको एते भल पाए जे जमा मापी हबनी माँ किंतु दुख एति की रही गला तते मु थरक पाई कोळे रे बसी पालिनी न बसा आम राज तो बसीची मु भल भाव जानी माँ तमें मत जी भल न पाइछ दिन आसो ताठू बहुत भल पाइब आ तुम फूल बसवाई एत व्यस्त हो पड़ो जे रात को जमा खोजबनी अच्छा हेतु है दिन ठू
ମୋ ମା ସହିତ ମୁଁ କେବେ ଭଲରେ କଥା ହେଇନି ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ସେତିକି ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ହେ ଠାକୁରେ ଏ ଟିକକ ଖୁସି ମୋତେ ଯେମିତି ସବୁଦିନେ ମିଳୁ। ତୁ ଯଦି ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବୁ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତତେ ସୁଖ ଦେବି ଖୁସି ଦେବି। ତମେ ସତ କହୁଛ ମା? ହଁ ସତ କହୁଛି। ମୋତେ ପୁଅ ପରି ସ୍ନେହ ଦବ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତମେ ମୋତେ କୋଳରେ ବସେଇବ ତ ମା? ନିଶ୍ଚୟ ରାଜ ଠାରୁ ଆହୁରି ଆଦର କରିବି। ତାହେଲେ କୁହ ମା ଗୋଟେ କଥା କାହିଁକି 100 କଥା ରଖିବି। ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ କୁହ ମା? ମୋତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ତୁ ତୁ ରାଗିଣୀକୁ ଭୁଲି ଯା। ରାଗିଣୀକୁ ରାଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ। ରାଗିଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିଥିଲା ଏ କଥା ତୋତେ ମାନି ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଝିଅ ତୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିନି। କଣ ଏମିତି ଚୁପ ହେଇ ରହିଗଲୁ ଯେ? କଣ ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିବୁନି? ଓ ବୁଝିଲି ତତେ ତାହେଲେ ରାଗିଣୀ ଦରକାର ହେଲେ ଗୋଟେ ମାର ପରତ କାଲି ନୁହଁ। ଶୁଣିଲ ତତେ ରାଗିଣୀ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାର ପରତ କାଲି ତତେ କେବେ ମିଳିବନି କେବେ ମିଳିବନି ତତେ କେବେ। ରାଗିଣୀ ମୋ ଛାତିର କଲିଜା କୁମ୍ଭୀର ପରି ମଝି ରହିଲେ ମୋ ମା କଲିଜା ମାଗୁଛି ହେଲେ କଲିଜା ତ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ଅଛି। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ସିନା ବୁଝିଗଲା ହେଲେ ମୋ ମା ଜମା ବୁଝିଲାନି। ତାକୁ କଲିଜା ଦରକାର ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ରାଜୁଆ ରାଜୁଆ ତୁ ନରସିଂହପୁର ଆସିଲା ପରେ ତୋ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା। ଏଇ ନେ କଣ ବାହାରିଛି ରିପୋର୍ଟରେ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତୁ ନିଜେ ପଢ।